کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ وہ گھر بار چھوڑنے والے مہاجر اور ان کے سہایک انصار جو سب سے پہلے ایمان کے بلاوے کو سویکار کرنے میں اگرسر رہے، اور وہ بھی جو بعد میں ستیہ نشٹھا کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اچ شریणी کی سفلتا ہے۔ تمہارے آس پاس جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے متھیاچاری یعنی منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے نواسیوں میں بھی متھیاچاری موجود ہیں جو متھیاچار میں ماہر ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ سمے جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصور مان لیے ہیں، ان کا کرم ملا جلا ہے، کچھ بھلا ہے اور کچھ برا۔ بہت سمبھو ہے کہ اللہ ان سے دیا کا ویوہار کرے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے شانتی اور سکون کا کارن ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقوں یعنی دان کو سویکرتی پردان کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم کرم کرو، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے سب دیکھیں گے کہ تمہاری نیتی اب کیا رہتی ہے، پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے نئے سرے سے ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتودرشی ایوم سروگیہ ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس ادیشیہ کے لیے کہ ستیہ سندیش کو ہانی پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے انکار کریں، اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس دکھاوے کی عبادت گاہ کو اس ویکتی کے لیے گھات استھل بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ورودھ لڑ چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس مکان میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اپنانے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی پرسنتا کی چاہت پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک گھاٹی کے کھوکھلے استھر کگار پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا مارگ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں اوشواس کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کا اب کوئی اپائے نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تتودرشی ہے۔ واستوکتا یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت یعنی سورگ کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کے مارگ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اتہ خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی سفلتا ہے۔ اللہ کی اور بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کے لیے زمین میں چکر لگانے والے اور اس کے آگے جھکنے اور سجدے کرنے والے، بھلائی کا آدیش دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی سیماؤں کی رکشا کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں
वे ईमान वाले जो अल्लाह से सौदे का ये मामला तय करते हैं, और ए नबी, इन ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं शोभा नहीं देता कि मुशरिकों के लिए माफी की दुआ करें, चाहे वे उनके नातेदार ही क्यों न हों, जबकि उन पर ये बात खुल चुकी है कि वे जहन्नम के योग्य हैं। इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो माफी की दुआ की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर यह बात खुल गई कि उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया। सत्य ये है कि इब्राहिम बड़ा कोमल हृदय वाला और अल्लाह से डरने वाला और सहनशील व्यक्ति था। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को मार्ग पर लाने के बाद फिर गुमराही में डाल दे, जब तक कि उन्हें साफ साफ बता न दे कि उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए। वास्तव में अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है, और ये भी सत्य है कि अल्लाह ही के अधिकार में जमीन और आसमानों का राज्य है। उसी के अधिकार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई समर्थक और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और उन घर बार छोड़ने वाले मुजाहिरों और उनकी मदद करने वाले अंसार को, जिन्होंने बड़ी तंगी के समय में नबी का साथ दिया। अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कुटिलता की ओर झुक चले थे, मगर जब उन्होंने इस कुटिलता का अनुसरण न किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक उसका मामला इन लोगों के साथ नरमी और दया का है, और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को स्थगित कर दिया गया था, जब जमीन अपनी सारी वुसात यानी फैलाव के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बोझ होने लगीं, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई शरण लेने की जगह खुद अल्लाह ही की दयालुता की छाया के सिवा नहीं है, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी ओर पलटा ताकि वे उसकी ओर पलट आएं। यकीनन ही वो बड़ा माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीना के निवासियों और आसपास के बद्दुओं को ये हरगिज मुनासिब न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी ओर से बेपरवाह होकर अपनी अपनी जान की चिंता में लग जाते, इसलिए कि ऐसा कभी न होगा कि अल्लाह के मार्ग में भूख प्यास और शारीरिक मशक्कत की कोई तकलीफ वे झेलें, और सत्य का इनकार करने वालों को जो मार्ग अप्रिय है उस पर कोई कदम वे उठाएं, और किसी दुश्मन से सत्य की दुश्मनी का कोई बदला वे लें, और उसके बदले उनके हक में एक अच्छा कर्म न लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहाँ उत्तम कारों का पारिश्रमिक मारा नहीं जाता। इसी तरह ये भी कभी न होगा कि वे अल्लाह के मार्ग में थोड़ा या बहुत कोई खर्च उठाएं और जिहाद के प्रयास में कोई घाटी वे पार करें और उनके हक में उसे लिख न लिया जाए, ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामों का बदला उन्हें प्रदान करे। और ये कुछ जरूरी न था कि ईमान वाले सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के निवासियों को सावधान करते, ताकि वे मुस्लिमों से भिन्न नीति से परहेज करते। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, युद्ध करो उन सत्य का इनकार करने वालों से जो तुम्हारे पास हैं, और चाहिए कि वे तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। जब कोई नई सूरा उतरती है तो उनमें से कुछ लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ। जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो वास्तव में हर उतरने वाली सूरा ने इजाफा ही किया है और वे इससे खुश हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ था, उनकी पिछली गंदगी पर हर नई सूरा ने एक और गंदगी का इजाफा कर दिया और वे मरते दम तक कुफ्र ही में पड़े रहे। क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो बार ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी न तौबा करते हैं न कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं।
जब कोई सूरा उतरती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। देखो, तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना उसके लिए असह्य है। तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है। ईमान वालों के लिए वो बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है। कोई पूज्य नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है महान राज सिंहासन का।